हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, क्योंकि शादियों का सीजन है तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप जानी हाथ और चेहरे को जल्दी से गोरा करने का बेहतरीन नुस्खा बताएं, ऐसे कोई टिप बताएं जिससे हम इंस्टेंट व्हाइटनिंग पा सके, फौरी हमें व्हाइटनिंग मिल जाए। तो मैं उसके लिए ब्लीच से ज्यादा तेजी से रिजल्ट देने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो आजकल की ब्लीच भी सारी की सारी हमें रिजल्ट नहीं देती हैं, तो ब्लीच से भी रिजल्ट को किस तरीके से हासिल करना है वो हम में से सारी लड़कियां नहीं जानती हैं। और सर्दियों में ब्लीच से किस तरीके से रिजल्ट हासिल करना है ये भी बहुत समझदारी की बात है। तो आए दिन ब्लीच करना भी बेहतरीन नहीं है स्किन के लिए। स्किन खराब होती है, बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो आपकी स्किन के ऊपर सफेद सफेद खुश्की की वजह से लाइनिंग ना पड़े, आपकी स्किन कटी फटी ना हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर बहुत प्यारा गुलाबी सा निखार आ जाए और आपकी स्किन नरम मुलायम भी बिल्कुल फूल की तरह तरोताजा भी रहे, ब्लीच करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट भी मिले। आइए मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी ब्लीच का आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये मेरे पास है ग्लो ब्लीच क्रीम। ये ग्लो फेयर ब्लीच क्रीम आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी। देने वाले ने बड़े दावे के साथ मुझे, दुकानदार ने, ये ब्लीच क्रीम दी है कि आप हमारी तरफ से ये सैंपल्स रख लीजिए, अगर आपको ये पसंद आई तो आप हमें वापस आके इनके पैसे दे दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई तो भी हम आपसे इसके पैसे नहीं लेंगे। आप इसे एज अ सैंपल ट्राई करिए और ट्राई करवाइए। अगर आपको अच्छी लगी, और वो पूरे दावे से कह रहा था कि आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूरा एक्टिवेटर मिला दिया क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटर इतना सा ही होता है। ठीक हो गया, आधे टीस्पून के करीब। अब इसमें मैं व्हाइटनिंग बूस्टर भी मिलाऊंगी आधे टीस्पून के करीब। तमाम चीजों को पूरी तवज्जो से देखिएगा और रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसे इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो उसके बाद हम सॉफ्ट टच का ही शाइनर इसमें मिलाएंगे, वो भी तकरीबन 5 से 7 ड्रॉप्स सिर्फ। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली, वो भी मैं इसमें तकरीबन 7 से 8 कतरे, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा मैं इसमें मिलाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और हमारी स्किन के ऊपर सफेद लाइनें नहीं पड़ने देगी और हमारी स्किन को नरम मुलायम रखेगी। उसके बाद मेरे पास ये व्हाइटनिंग कैप्सूल है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये आपको 10 रुपए का मिलेगा। आपको मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। 10 रुपए में ये कैप्सूल, आपने एक कैप्सूल परचेज कर लेना है किसी भी मेडिकल स्टोर से। और आप देख सकते हैं सफेद और सब्ज कलर में है ये। इस कैप्सूल को इस तरीके से खोल के इसके अंदर से ये पाउडर आपने इसके अंदर मिला देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि पहले इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तमाम चीजों की जो है वो नाम लिख दूंगी ताकि आपको आसानी रहे कि मैंने किन किन चीजों को मिलाया है। तो बात ये हो रही थी कि देने वाले ने बड़ा ही दावा किया है, हालांकि मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूं, मैं सिर्फ अपनी रूटीन की चीजें शॉप पे लेने गई थी। तो उसने कहा कि मैम ये चीजें हमारे पास ग्लो ब्लीच क्रीम जो है वो न्यू आई है, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा है कि आप दोबारा जरूर लेने आएंगी। अब मैं ब्लीच क्रीम इसके अंदर मिलाऊंगी, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा और आप जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीच क्रीम जो है इसके साशे या पैकेट या इसकी डिब्बिया हमसे लेके जाएंगे और आगे भी आप जरूर दोस्तों को बताएंगे कि हमसे लेके जाएं। अगर हमें रिजल्ट मिला तो वेल एंड गुड, मैं आपको रिकमेंड करूंगी इसी वीडियो के अंदर। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप इसको जरूर खरीदें। दूध का दूध और पानी का पानी इसी वीडियो के अंदर ही अलग हो जाएगा। तो साथ में मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए वैसलीन भी इसके अंदर मिला दी और व्हाइटनिंग के लिए बाकी चीजें भी इसके अंदर मिला दी हैं, ताकि सर्दियों में रिजल्ट ऑलरेडी स्लो हुआ होता है तो हमें इसके रिजल्ट को डबल करना है। ठीक हो गया। तमाम चीजों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हमारी ब्लीच क्रीम फूलेगी नहीं और ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में होगी, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होगी। ठीक हो गया। अब हमें इसे अप्लाई करना है। मेरे हाथ का रिजल्ट आप देख लीजिए, और इसकी एक मोटी सी लेयर आपने अप्लाई करनी है। ये बिल्कुल फॉर्म की तरह बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे ब्लीच क्रीम बहुत ज्यादा फूल जाती है, एकदम से उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल झाग की तरह बन जाती है, तो उसको अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता कि कितना अप्लाई करना है। तो मेरे एक्चुअली थंब के ऊपर एक कट लग गया है नाइफ लगने की वजह से, तो मैं वहां से उसको रिमूव भी कर दूंगी। और इसका एक थिक लेयर जो है वो मैंने अपने हाथ के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ना फूलने की वजह से इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। अपने चेहरे के ऊपर भी बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी में अप्लाई करना है और हाथों के ऊपर भी। यहां से मैं रिमूव कर देती हूँ जहां से कट लगा था। अच्छा जी, ये सेम प्रोसेस हाथ के लिए भी। 15 मिनट गुजर गए हैं। 15 मिनट के बाद थोड़ी सी ब्लीच क्रीम और लेंगे और इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास नहीं बची, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, आप अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला करिए और अपनी ब्लीच क्रीम को दोबारा से बीट कर लीजिए। बीट करने से मुराद यह है कि इसको दोबारा से सेट कर लीजिए
تاکہ باقی کے جو اس کی مطلب بلیچ کریم کا ریزلٹ ہے وہ دوبارہ سے اپلائی ہو سکے اور اس کا جتنا اثر ہے سارے کا سارا ہماری اسکن کے اندر جو ہے وہ آ سکے. 15 منٹ کے بعد میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے. اب پھر 15 منٹ کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے. یہاں ہماری بلیچ کریم کو 30 منٹ پورے ہو چکے ہیں. میں نے اس کو واش کر دیا. واش کرنے کے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھ لیجئے. میں کچھ بھی نہیں بولوں گی کہ بلیچ کریم میں کتنا ریزلٹ ہے اور کتنا نہیں ہے. ریزلٹ آپ کو خود دیکھنا ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ گلو بلیچ کریم کو پرچیز کر. مجھے اچھا لگا ہے, میں اس کو جو ہے وہ پرچیز کروں گی. نیکسٹ ٹائم کے لیے میں پارلے کو پرچیز نہیں کروں گی, میں گلو بلیچ کریم کو ہی پرچیز کروں گی, کیونکہ مجھے اس کی وائٹننگ بہت اچھی لگی ہے. ایمرجنسی کہیں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے اور آپ بلیچ سے بھی ریزلٹ حاصل کرنا, میں شروع میں ہی عرض کر چکی ہوں کہ ایک سمجھداری ہوتی ہے. سردی میں آپ بلیچ کریم لگا لیتے ہیں تو اسکن بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے, آلریڈی خشک ہوتی ہے, کٹی پھٹی ہو جاتی ہے, خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, سرخ سرخ ریشز ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو اسکن آپ کی پھول جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سرخ سرخ سے دھبے سے پڑ جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اسکن جل گئی ہے یا کیا ہو گیا. تو ویزلین ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے, باقی کی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہے. وائٹننگ وہ بھی ڈبل ہو گئی, اسکن وہ نرم و ملائم ہو گئی, خشکی وہ نہیں آئی, ریڈ ہماری اسکن نہیں ہوئی, ریشز ہماری اسکن پہ نہیں ہوئے, ٹریٹمنٹ بھی ہو گیا, ہماری اسکن نرم و ملائم بھی ہو گئی, وائٹننگ ہمیں ڈبل مل رہی ہے, پیسے ہمارے نہیں لگ رہے. اتنا اچھا آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیا سردیوں کے لیے. کہیں بھی جانا ہے تو بھائی اس کو ٹرائی کرو, اس کو اپلائی کرو, اپلائی کر کے جاؤ. اور اتنا اچھا ریزلٹ مل رہا ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں کون اتنی دیر چیئر کے اوپر بیٹھا رہے فیشل کروانے کے لیے, لمبے چوڑے پالشنگ کروانے کے لیے. تو اس بلیچ کریم کو ضرور ٹرائی کریں. ایکٹیویٹر کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں ہے, سارا ایکٹیویٹر آپ نے ملا لینا ہے. میں نے آدھا گھنٹہ ہاتھوں کو دیا تھا. آپ چہرے کے اوپر 20 سے 22 منٹ اپلائی کر لیجئے, اور آپ کو جلن اگر ضرورت سے زیادہ یعنی کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو واش کر دیجئے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پیچ ٹیسٹ ضرور لینا ہے اپلائی کرنے سے پہلے, اور پیچ ٹیسٹ کے بنا اس کو اپلائی مت کریے. اور اگر آپ کی قابل برداشت ہے, تھوڑی بہت جلن ضرور ہوتی ہے, کیونکہ جتنی زیادہ چہرے کے اوپر میل کچیل ہوگی یا فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ بلیچ تھوڑا سا تو تنگ کرے گی بھائی, کیونکہ وہ اتنا سا تو فیل ہوتا ہے, کیونکہ میل کچیل ہوگی یا فرسٹ ٹائم کر رہے ہوں گے تو اسکن کو پتا چلے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ روٹین میں کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ فیل نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس جلن سے ڈرتے ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں والا پاؤڈر, ٹالکم پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ آپ اس میں تھوڑا سا ملا دیجئے, آدھا چمچ ملا دیجئے. ریزلٹ بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا, اور آپ کو جلن بھی نہیں ہوگی. اگر پاؤڈر نہیں ہے تو آٹے کی آدھا چمچ اس میں ملا دیں, اس سے بھی آپ کے ریزلٹ پہ فرق نہیں پڑے گا, آپ کو جلن فیل نہیں ہوگی. تو یہ تھی ہماری آج کی ٹپ. امید کرتی ہوں کہ سردیوں میں آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ کی اسکن کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے گی, اور آپ کے ریزلٹ کو 2 گنا 3 گنا بڑھا دے گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں لیسن بتانے جا رہی ہوں وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ دوست اس کو اب تک لائک اور شیئر کر چکے ہوں گے. تو اب ہم چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف, اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں. بعض اوقات اپنے مفاد کی خاطر ہم انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں, لیکن جب وقت کی کڑی دھوپ ہمیں جھلسانے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی بھاگتے ہیں.